SK हब के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरा सलाम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आप देखेंगे वो कैमरे के सामने रूनुमा होने वाले ऐसे हैरत अंगीज लम्हात जिन्होंने देखने वालों की सांसें रोक दी, अकल को चैलेंज किया और पूरी दुनिया को चंद लम्हों के लिए खामोश कर दिया। ये फितरत के वो नायाब और खौफनाक करिश्मे हैं जो शायद एक इंसान को पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार देखने का मौका मिलता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या ये वाकई हो सकता है? नाजरीन, कहानी का आगाज होता है चीन के एक मसरूफ शहर से, हाइको सिटी, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ट्रैफिक, इमारतें, रोजमर्रा की दौड़, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। लेकिन 21 अगस्त 2022 को अचानक आसमान ने ऐसा मंजर दिखाया जिसने पूरे शहर को साकित कर दिया। नाजरीन, लोग सड़कों पर रुक गए, मोबाइल फोन आसमान की तरफ उठ गए और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंजने लगा, ये हकीकत है या कोई फरीब? शहर के ऊपर एक अजीबो-गरीब बादल नमूदार हुआ जिस पर कौसे क़ज़ा जैसे रंग लहरा रहे थे और इसमें कौसो क़ज़ा के रंग जैसी रोशनी की शुआएं बादल से इर्द गिर्द फैल रही थीं। किसी ने कहा यह फोटोशॉप है, किसी ने कहा यह किसी खुफिया तजुर्बे का नतीजा है, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा हैरानकुन थी। नाजरीन, ये एक नायाब कुदरत का शाहकार था जिसे माहिरीन पीलियस क्लाउड कहते हैं। ये बादल उस वक्त बनता है जब नीचे मौजूद घने सफेद बादल के ऊपर तेज हवा का दबाव पड़ता है और वो बादल ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसे ताज पहना दिया हो। और जो रंग नजर आ रहे थे वो कौसे क़ज़ा नहीं थे, बल्कि सूरज की रोशनी का बादल के अंदर मौजूद नन्हे पानी के कतरों और बर्फ के ज़र्रात से टकराकर बिखर जाना था। एक ऐसा मंजर जो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है और फिर हमेशा के लिए तारीख बन जाता है। लेकिन नाजरीन, ये तो सिर्फ आगाज था। अब कैमरा हमें ले जाता है बहरुल काहिल के वस्त में वाक़े एक जजीरे पर, हवाई का बड़ा जजीरा, जहां जमीन के नीचे एक ऐसा दहशतनाक इफरीत सो रहा था जो कभी भी जाग सकता था। माउंट किलाउया, दुनिया के सबसे ज्यादा मुतहर्रिक आतिशफशानों में से एक। नाजरीन, मई 2018 में वो इफरीत जाग उठा, जमीन फटने लगी, शिगाफ बन गए और उन शिगाफों से उबलता हुआ लावा निकलने लगा। 24 मकामात से जमीन फटी और 14 शिगाफ बराह रास्त एक रिहायशी इलाके में खुल गए। कुछ जगहों पर लावा 300 फुट से भी ज्यादा ऊंचा उछल रहा था। और फिर नाजरीन, वो लम्हा आया जब एक शख्स अपनी गाड़ी के पास खड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता एक जलता हुआ लावे का दरिया उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो भाग सकता था, लेकिन उसने कैमरा ऑन रखा। लावा तेज नहीं था मगर बेरहम था। वो गाड़ी को छूता है, पेंट जलने लगती है, शीशे पिघल जाते हैं और चंद लम्हों में एक मुकम्मल गाड़ी राख में बदल जाती है। बाद में पता चला कि 700 से जायद घर इस आतिशफशा की नजर हो गए। खेत, स्कूल, सड़कें, बिजली का निजाम, सब कुछ खत्म। लेकिन नाजरीन, कुदरत की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब मंजर बदलता है इटली के माउंट एटना पर, एक ऐसा आतिशफशां जो यूरोप में सबसे ज्यादा मुतहरिक है। बर्फ से ढकी ढलवाने, सयाह स्कीयर्स और नीचे उबलता हुआ लावा। नाजरीन, मार्च 2017 में कुछ नौजवानों ने वो काम किया जिसे सुनकर ही दिल दहल जाए। उन्होंने एक फाल आतिशफशां पर स्कीइंग का फैसला किया। जैसे ही वो नीचे उतर रहे थे, अचानक पहाड़ ने लावा उगलना शुरू कर दिया। एक गलत कदम और वो सीधा आग के दरिया में जा सकते थे। ये वो लम्हे थे नाजरीन जहां इंसान और मौत के दरमियान सिर्फ चंद सेकंड का फर्क था। फिर कैमरा हमें ले जाता है अमेरिका की एक सड़क पर, जहां एक माँ और बेटा बारिश के बाद सफर कर रहे थे। सामने आसमान पर एक मुकम्मल कौसे क़ुज़ा नमूदार हुई और हैरानकुन बात यह थी कि वो कौसे क़ुज़ा जमीन को छूती हुई नजर आ रही थी। हम कौसे क़ुज़ा के इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं, बेटे ने हंसते हुए कैमरे में कहा। और फिर वाकई वहां कुछ था। सड़क के दरमियान एक सुर्ख गाड़ी फंसी हुई थी, बिल्कुल उस जगह जहां कौसे क़ुज़ा खत्म होती नजर आ रही थी। एक लम्हे के लिए दुनिया भर में लोगों ने मजाक में कहा, शायद यही सोने का खजाना है। लेकिन नाजरीन, हकीकत में कौसे क़ुज़ा का इख्तिताम मिलना तकरीबन नामुमकिन है। साइंस कहती है कि सूरज, जाविया और आंख का धोखा सब मिलकर हमें ये मंजर दिखाते हैं और यही राज है जिसने सदियों से इंसान को मुतजस्सिस रखा है।
لیکن ناظرین، قدرت کے عجائبات ابھی ختم نہیں ہوئے، اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب شاید کچھ باقی نہیں رہا، تبھی فطرت ہمیں ایک اور منظر دکھاتی ہے۔ ایک ایسا منظر جہاں پانی، ہوا اور بادل مل کر ایک آبشار بناتے ہیں، جو پانی کی نہیں بلکہ بادلوں کی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں یہ کہانی اگلے حصے میں داخل ہونے سے پہلے ایک سانس لیتی ہے، کیونکہ یہ بادلوں کا سمندر جب پہاڑ کی چوٹی سے نیچے بہنا شروع کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے قدرت خود یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اصل حیرت تو ابھی باقی ہے۔ اور اسی لیے جب بادل پہاڑ کے کنارے سے نیچے بہنے لگتے ہیں تو وہ منظر کسی برفانی تودے جیسا لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ بادلوں کا آبشار ہوتا ہے، ایک ایسا نایاب قدرتی مظہر جو صرف مخصوص حالات میں وجود میں آتا ہے۔ چین کے یچن شہر کے قریب واقع پہاڑوں میں کچھ خوش نصیب سیاحوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بارش کے بعد فضا میں نمی، پہاڑی سطح پر ٹھنڈی ہوا اور نیچے نسبتاً گرم ماحول، یہ سب مل کر بادلوں کو اس طرح حرکت دیتے ہیں کہ وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے بہنے لگتے ہیں، بالکل آبشار کی طرح۔ یہ وہ لمحہ تھا ناظرین جسے دیکھ کر انسان خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ مناظر کو لفظوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب کیمرہ ہمیں لے جاتا ہے ایک اور خوفناک مقام کی طرف، کینیڈا کی ایک جھیل جہاں موسم بہار میں برف ٹوٹنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ جھیل کے کنارے کھڑے تھے۔ اچانک بہت سی چھوٹی برفانی سوئیاں آپس میں ٹکراتی ہوئیں کنارے کی طرف بڑھنے لگیں۔ یہ منظر خوبصورت تھا اور آواز عجیب تھی، ایسا لگتا تھا جیسے زمین خود سانس لے رہی ہو۔ یہ قدرتی عمل اس وقت ہوتا ہے جب برف ٹوٹ کر چھوٹے ذرات میں بدل جاتی ہے اور ہوا کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے عجیب آواز پیدا کرتی ہے۔ پھر کہانی ہمیں ایک گاؤں کی طرف لے جاتی ہے جہاں زمین اچانک لرزنے لگی۔ لوگوں نے اسے زلزلہ سمجھا، مگر حقیقت اس سے زیادہ خطرناک تھی۔ زمین سے گرم کیچڑ ابلنے لگا، فضا میں زہریلی گیسیں پھیلنے لگیں۔ قریب موجود لوگ چند لمحوں میں چکرانے لگے اور زمین پر گر پڑے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایسی جگہوں سے نکلنے والی گیسیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، جن کی بدبو سڑے ہوئے انڈوں جیسی ہوتی ہے اور یہ چند لمحوں میں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ خوش قسمتی سے لوگ بچ گئے۔ آخر میں کہانی ہمیں ایک چھوٹے جزیرے کی طرف لے جاتی ہے جہاں ایک غیر معمولی طوفان آیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں، سمندر نے ایسا منظر دکھایا جو ناقابل یقین تھا۔ مچھلیاں سڑکوں پر گرنے لگیں، کچھ لوگ خوفزدہ تھے اور کچھ مچھلیاں جمع کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے مچھلیوں کی بارش ہو رہی ہو۔ بعد میں ماہرین نے بتایا کہ یہ انسانی غلطی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ سب لمحے ناقابل یقین ہیں، مگر یہ حقیقت ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم زمین کے مالک نہیں بلکہ اس کے مہمان ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔